Hello kakabsat, katatagluto ak iti adobo. Siyempre, mabuton ta pinatakawalinan. And then, kabel tayo ti batit nga mantikanan. Kabati lang pagkisa lang ata. Siyempre, naikabil ako madi napakita. Naikabil ti sibuyasen, layana, kan bawang nan para ipasen. Sa agluto ti adobo kag gisa gamin. Kunat ikadagji alangsina. Siyempre, kabil tayo yata nga pabayad para naimasen. Basta pa lang ay toasted ko pa lang kung batit lang para may kadagji langsina nga madi nga imas. Kaya sa pulok mo ato nga alabok nga nakarigri ka mga sa pulong ka nakangir-ngir nga pati ito yung kartiro mo ni mababay na makikita damo atagayam ni tamo lang gayam. Hindi nga mga sa pulong o tata, syempre, kalabot tayo, nasapol tayo, kalabot tayo lang. Nilukatakon, syempre, katilawrelnan, pamintanan. Kanya, syempre, kan tayo ti, bitsin na, pampaimas na ata. Tati, sikreto tayo iso na imas tayo, kan kanan tayo nga, sidaun, tayo mamakan. Tata, kabel tayo, syempre, kan tayo ti, toyo nan, kabati lang mga, siguro, pati lang, kasta agamin nga agluto ka gan nga ba kiluma to yan kabel tayo ti danom na batit okay na lang pag kilumot din kalaban tayo mga pakulungan tata lukatan tayo na naksot pa yun naksot tayo ni kalang danom nan para na yan buti ka rin kumalingan na yan malingan na pait kiwar tayo lang kiwaran tayo tata kan tayo ti peanut butter na ay madigan pita mana na sukar gayam kabel tayo para naimasen sige kabel para naimas nga nasamit nga dati alat-alat na dati kaya gan syempre lukutan tayo atan finished product na nakisayin pa ata nilagayan thank you.